Hello, ka-blessing, nata dinhi sa Marilog, ang malamig nga dapit nga daghang pine trees. Sa Biblia, mga igsoon, ang pulong sa Dios na ingon, John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Pasabot sa diyang gidawat nato si Jesus Christ nga tong Lord and personal Savior, ang kaluwasan permanente, ang sonship is a permanent nga status. Pasabot di na mawala ang kaluwasan kay nganuman ang Dios mismo naghatag kanato og eternal life. To them he gave the power or authority to become the sons of God. So kining pagkaalak sa Dios permanente di ini tungod kay morning declaration niya siyang mga pulong nga ko sa diin kung kita nagsalig kaniya. Iisip nga atong Lord and personal Savior ang relationship na buo. Pasabot na ay father and son relationship. Now the question is, what if kung makasala ko, anak pagyapon ko sa Ginoo? Yes! It's because we are born again in the Spirit. Ang atong gituwag unod, mahimo makasala because we are still in the flesh. The sin that dwelleth in me, ingon ni Pablo sa Romans chapter 7, pero atong spirit sa John chapter 3 is already secured. Kaya naman, that is a spiritual birth. We are born again in the Spirit, so di na siya mawala. Every time makasalata, gusto sa Ginoo, nga i-confess na nato atong mga sala. 1 John 1:9, the Bible says, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So kaya ta pasayloon sa Ginoo sa atong daily sins. However, ang atong relationship is permanent. So sama sa atong ginikanan, makasalata, pero nawala ang atong relationship. Mapiktahan lang ang sweetness sa fellowship. Si David sa nakasala, so ingon niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Pero ang salvation, nawala. So it's very important to know and understand nga once na atay gitawag relationship sa atong buhi nga Dios, di gyud sa mawala and forever it will be yours. Eternal life. Gitawag sa eternal because walay katapusan. So, sa diyang kita nagsalig kaniya, there is now a peace of mind. Kaya nga naman, maabot man ang kamatayon, maabot si Jesus samtang buhi pata, surely padulong kita sa langit. Sa itabo kay Lazarus, when he died, nasa sa sabakan ni Abraham. Makita nato ang faith on the cross. Ingon ni Jesus Christ, today you shall be with me in paradise. Wala to siya na bautismuhan, wala tayo reliyon. Wala to siya nabuhat og mayo, pero nakaangkon sa kaluwasan. So, mga higala, naabatay ni ini nga assurance of salvation. It is by faith. Ephesians 2:8, the Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Kung atong sabton sa grasya ra gyud sa Dios kita naluwas. Di pinagi sa atong paningkamot. In fact, ingon sa Bible nga walay magpasigarbo. Kaya kung maingon ta, nga buutan ta, religyoso ta, mao na mapalangit ta, then dito niya sa langit na tay kapasigarbo kung pangutanon ta, nganong pasudlon ta sa gingharian. Sampu lang. So sa Bible, it says that what? It is the gift of God. Gasa sa Diyos. Kung gasa sa Diyos, wala nato na ginatrabahuan. Ang grasya is unmerited favor sa Griego pa, pasabot, we don't deserve that, but God has given us this opportunity to be saved if we believe on Him. Importante yung masabdo nato na nga sa grasya kita nangaluwas pinagi sa pagtuo. So naging anak ta sa Dios, di pinagi sa itong binuhatan, kundi sa kaluoy sa Ginoo. So we accept it by faith. Christ died for everyone. John 3:16, pero efektibo lang ang kaluwasan sa mutuo. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Whosoever, if any man. So do you believe that Jesus Christ died for your sins? If so, then accept that forgiveness. And the Bible says, sa daghang midawat kaniya, again, John 1:12, gihatagan niya katungod maging anak sa Ginoo. So praise God because of that assurance sa tawag natong salvation. And always remember nga it is God who works for our salvation. He does the keeping and He is able to save us to the uttermost. Thank you for listening and God bless and bye for now.